अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पनामा केस की। जी वही पनामा केस जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया और फिर नैब को हुक्म दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफ्दर और नवाज़ शरीफ के दो साहबजादे हसन और हुसैन नवाज़ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में मुक़दमात कायम किए जाए। आज हम बात करेंगे कि इस पनामा केस में जिन दीगर अफराद के नाम आए थे, क्योंकि इसमें तकरीबन 500 के करीब जो ख़ानदान हैं और जो बिज़नेसमैन हैं उनके नाम आए थे। उनमें से बहुत से अभी हुकूमत में भी हैं, कुछ अपोजिशन में भी हैं। तो उन लोगों से अब तक कितनी रिकवरी की गई। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, बात होती है अभी पनामा केस की। तो पनामा केस असल में था क्या? ये पनामा केस जो है, ये पनामा एक लॉ फर्म थी पनामा की, जो कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड यूके की एक टेरिटरी है। वहाँ पर एक टैक्स हेवन जिसको कहा जाता है, वो एक वहाँ पर टैक्स से छूट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग अपनी कंपनियाँ वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई थी, ताकि जो उनके लेन देन हैं, कारोबार हैं, उन पर उनको टैक्स ना देना पड़े। तो ये टैक्स की छूट जो है, ये देना कोई नई बात नहीं है। ये पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है, हुकूमत ने वहाँ पर जो लोगों की हौसला अफजाई के लिए, खुसूसन कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई के लिए, कि अगर वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री या कारखाने वगैरह लगाते हैं तो उनको एक ख़ास मुद्दत के लिए टैक्स में छूट दी जाती है। तो इसका मकसद यह होता है कि वो इलाके जो कि जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, वहाँ पर लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और फिर जब वहाँ पर एक कारोबारी ज़िंदगी चल पड़ता है तो फिर वहाँ पर टैक्स की जो छूट है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो BVI में भी जो है वो बहुत सी कंपनियाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो कारोबारी अफराद हैं, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर अपनी कंपनियाँ बनाई हुई थी। और उनका रिकॉर्ड जो था वो पनामा की एक कंपनी के पास था, जो कि डेटा जो इसका लीक हो गया और ICFJ ने ये ख़बर दी थी। उस खबर के बाद दुनिया में तो खैर ये था कि वो टैक्स की रिकवरी की बात होने शुरू होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो इसको एक पॉलिटिकल एंगल से लिया गया। और उस वक्त जो हुक्मरान ख़ानदान था उसका पनामा के साथ ताल्लुक़ जोड़कर एक अभी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, इन्होंने पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है फ़ैसला ये किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दे दिया और फिर रेफरेंसेस जो थे वो नैब को भिजवा दिए। लेकिन जो बाकी लोग थे उनका क्या हुआ? उनके बारे में अब तक जो है वो कोई 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं हो सकी। तो अभी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये उसका काम था कि वो बाकी लोगों को नोटिस करता, उनसे पैसे वगैरह रिकवर करता। तमाम FBR ने अभी ये किया है कि जो सैफुल्ला फैमिली है उन पर 5 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया है। यानी कि एक समझे कि 5 अरब रुपए की कोई पेनल्टी डाली है उनके ऊपर, लेकिन उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और जो FBR की ही एक एपलेट ट्रिब्यूनल है, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ATIR जिसको कहा जाता है, उसने ये जजमेंट रिजर्व कर दी है। क्योंकि सैफुल्ला फैमिली का ये कहना है कि ये जो 5 अरब रुपया टैक्स उन पर लगाया गया है, ये उनको सुना नहीं गया, और जो टैक्स के जो अफसर थे उनकी अपनी उन्होंने कुछ एज्यूम किया और कानून का जो है उन्होंने वायलेशन की है। तो मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने लीगल पॉइंट्स उठाए हैं, और ये जो जजमेंट है उस पर रिज़र्व कर ली गई है। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक, चूँकि सैफुल्ला फैमिली एक बहुत बड़ी जो है वो बिज़नेस एम्पायर है, और इस वक्त बाज़ हुकूमती जो वज़ीर हैं उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, तो हो सकता है कि इस पे कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ शायद हो जाए। और ये भी हो सकता है कि फिर ट्रिब्यूनल जो है वापस वो जो इनकम टैक्स के जो अफसर हैं उन्हीं को ये रिमांड कर दे कि उन्होंने आपने शायद ये जो लगाया है जुर्माना, ये आपने ठीक नहीं लगाया, इसको आप दोबारा देख लें। तो दोबारा देखेंगे तो शायद वो जुर्माना जो है वो बिल्कुल माफ़ी ना हो जाए, बल्कि
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کہیں جی ٹیکس ریفنڈ میں بھی اتنے پیسے بنتے ہیں تو کروڑوں روپے وہاں سے بھی وہ ریفنڈ کروا لیں. تو یہاں پہ جو پاناما کیس میں جو ہے وہ مزید بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس تھے، وہاں پر کمپنیاں تھیں، ان میں زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، ان کی بھی کمپنیاں تھیں وہاں پہ، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا. نیب نے ایک انکوائری شروع کی تھی ان کے خلاف، اور ان کا نام جو ہے وہ ECL میں تھا، لیکن وہ باہر بھی چلے گئے تھے. عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ عمرے پر لے گئے تھے، تو وہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس انکوائری کا کیا ہوا. اور بھی لوگوں کی انکوائریاں تھیں، لیکن اب تک جو پاناما کیس میں دنیا بھر میں جیسے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹیکس کی ریکوری کی گئی، اور $102 ارب جو ہے وہ کمپنیاں جن کے نام پاناما پیپرز میں آئے تھے ان سے ریکور کیے گئے ہیں. لیکن پاکستان میں اب تک جو ہے وہ جو ایک ہی کارروائی ڈلی ہے، وہ یہ کہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت نواز شریف، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کو جیل بھجوا دیا گیا. باقی جو ہے وہ ریکوری کے حوالے سے کچھ بھی کوئی خاص کوئی ٹھوس اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے. اور ابھی جو یہ کیس جو میں نے آپ سے ذکر کیا سیف اللہ فیملی کا، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا پیسے ریکور ہونے میں، کیونکہ ایپلیٹ ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ کا ایک فورم ہے، پھر سپریم کورٹ کا ایک فورم ہے. تو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ تقریباً 5,000 ارب روپے کی جو ہے وہ ریکوریاں وہ عدالتوں میں سٹے آرڈر کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہیں. یعنی کہ تقریباً پاکستان کا جتنا سال کا بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ وہ رکی ہوئی ہے، وہ ریکوری نہیں ہو رہی، کیونکہ عدالتوں میں سٹے آرڈر جو ہے وہ اس کی وجہ سے FBR وہ پیسے وصول نہیں کر سکتا. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ معاملات کئی دفعہ آئے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی FBR کو کہا جی آپ اچھے وکیل کریں، آپ ٹیک اپ کریں یہ جو چیف جسٹسز صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان سے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے یہ معاملات ٹیک اپ کریں. لیکن FBR بھی جو ہے وہ کوئی شاید اس میں اتنا سیریس نظر نہیں آتا. وہ ایک رپورٹ پیش کر دیتے کہ جی ہمارے اتنے پیسے سٹاک اپ ہوئے ہیں سٹے آرڈرز کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ اگر 3 ارب 4 ارب روپے کا کوئی ایک بندے کا سٹے آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے مہینے وہ رکا رہے گا، ہر مہینے کروڑوں کے حساب سے وہ اس کے جو انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو بچ رہا ہے. وہ اس نے اپنے کسی دوسرے بزنس میں انویسٹ کیے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی بزنس چلا رہا ہے. حکومت سرکاری خزانے میں پیسے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر نہیں لوگ دیتے اور عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.